comfy. Ang ganda nito mga mami, pwede rin itong pang running. Bagay ito sa rubber shoes. Kung gusto nyo. Okay, this one super stretchy in color brown. Ayan siya. Medyo mahaba sa akin mga bata. 28, 34. 28, 34. Brown 100. 28, 34. Brown 100. Ma'am Shirley, yours na yung suot ko. Maganda to. Soft pants lang to. Garter to. Garterize siya. Go. Hindi ko to kinuha. Meron na kasi ako net. Next mga mami, pang mababalakang na mga kumare. As in. Okay, super banat to. Wala nang mas babanat pa sa banat, mga madam. Okay, color gray, white leg, pocket both sides, garterize. Garterize, 32 to 38. 32 to 38, good gray, 100 pesos. Mama Eileen, Inigo, yours na Mama Eileen. Next mga madam. Ito rin. Small med lang to. Airport fit. Airport pants. Airport pants. Airport fit. Okay, bitin sa akin mga ate. Bitin. 28 to 30. Ay, 28 to 30. 24, 28, bitin. 100 pesos. Code pink yan, Ma'am Farah. Code pink. Next mga mami, this one, it's a white trouser pants para lang kayo bumili sa Zara. Thank you, Ma'am Eileen. Garter sa likod, front is not. Ayan. Color white. Pang-office pwede to. Pang-formal pwede. Okay, size large. 30, 32. Code white. 30, 32. Code white. 150 pesos. Code is what? 30, 32. Next mga mami, this one ang sarap ata ng pajama. Mga mami, parang pajama to. Okay, color cream, garterize lang mga mami. Ayan, white leg, sakto sa height ko. 24, 31. 24, 31, pajama 100. Pajama 100, 24, 31. Ma'am Mary Grace, Gamyaw, yours na. Ma'am Sophia, white, yours na. Ma'am Mary Grace, bitin. $100. Code, pajama. Mga mami, ganda nito. Pati tela nito maganda. Ma'am Jenny Rose, shop ko, yours na. Wala naman maliit dito eh. Next mga mami, this one, bitin din. Chalis ang fabric nito. Very nanay. Okay, very mommy. Chalis, may bulsa, garterize, bitin. Sa may tuhod lang siya. Sa may tuhod. Size 28, 34. 28, 34. Code Chalis, 50 pesos. 28, 34. Chalis, 50. Next mga mommy, this one, black pants. Straight cut to mga mommy. Garterized drawstring, may pocket. May brown detail siya mga mommy. Straight cut, sakto sa height ko. Size 30 to 36. 30 to 36. Code black brown. Code black brown. 100 pesos. Chalias. Ma'am Magdalena, yours. 50 pesos. Next mga mami, ito maganda. Alright, this one, it's a jumper pants. Meron siyang straps mga mami, detachable to.
Detachable. Kung gusto nyo siyang pa-jumper, pwede. Kung ayaw nyo, tanggalin nyo. Okay? Pwede tanggalin. Garterize siya, mga mommy. This one comes with belt. May pocket both sides. Okay? Pwede pang office to. Sakto lang sa height ko. Sakto lang. 2631. 2631. Code black pants. Code black pants. 150 pesos. Ma'am Arlene S. Yours na po. Next mga mami, black version, airport fit. Katulad kanina. Okay, very pang airport. Garterize, pocket both sides. Bagay rubber shoes dito. Okay, sakto lang sa akin mahabang kaunti. 2632. 2632. Code airport. Code airport. 150 pesos. 2632. Ma'am Sophia, yours na to. Ma'am Sophia, airport. Next mga mommy, another pajama. Pajama talaga to. Okay, this one, it's a gray pajama. Okay, garterize mga mommy. Super comfy. Pajama, pajama. Size 32 to 40. 32 to 40. Good gray pajama. 100 pesos. Gray pajama, 100 pesos. Mommy Bell, Perez, yours na. Airport. Ma'am Yoli, visible ka, Ma'am Yoli. Oh, pajama pa rin, kumari ko. Pajama. Color cream. Color cream. 32, 38. 32, 38, pajama. Code cream. Code cream. 32, 38. Teka lang mga mi. Ma'am Yoli, sila. Di ko nakalimutan ko na. Ma'am Yoli. Next mga mommy, this one, it's a formal pants. Okay, kung may magmininang dyan, tas hindi sanay mag-dress, pwedeng mag-formal pants yan. Ma'am Jenny Rose, yours na. Okay. This one. Okay, satin. Basta maganda yung ano mo. Top mo, mahaba to, super wide leg, mag-heels na lang kayo. Mag-heels. Size 31. Size 31. Code formal. Size 31. Code formal. 150 pesos. Pang formal siya, mga man. Next, mga mommy, another black knitted pants. This one is garterized drawstring, may pocket. Pang malalaking balakang po. Okay. Nasa siya. Mahaba lang sa akin ng konti. Konti lang naman. Size 32 to 38. 32 to 38. Code black white. Code black white. 150, 32, 38.